Good morning, Sir Philip Salvador. Sir, ito yung unit mo, no? I-test fire ko ng 5 to 6 shots bago ko papadala. Babalo ko na mamaya, no? Ayan, no? Ito yung magazine niya dito. Ito. Ayan, no? Ito yung target natin. Steel plate. Nasa 20 meters. Ayan, no? I-zoom ko na para makita mo yung pack. No? Ayan, no? Yan, sir. Lagay ko muna yung magazine, no? Sir, per shot. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Pang-anim. Yan, sir. Ayun tama niya. No. Lapitan natin. Wala kami nuli kayo kay. Wala kami ako kay. Ano, may bago ka din. Oh, ate manong cars may. Ito, sir, oh. Lapitan natin yung ano niya, groupings niya, no. Ito. Yan, sir, yung ano niya, groupings. Lapitan natin. No. Yung daliri ko, no. Ito, sir. Okay na, sir. No. Ipapatlok na mamaya. Yan, oh.